এবং কানাইয়া লাইফ কেয়ার মেডিসিন অনেকদিন ধরেই একটা বড় রিসার্চ ডেভেলপমেন্টের মধ্যে লেগেছিল কি কীরকম করে যত আমাদের মানুষরা আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মানুষরা আছে কীরকম করে ওনাদের কম টাইমের মধ্যে মেডিসিন পৌঁছানো যায়। এটা আমাদের অনেকজন সব জিজ্ঞেস করছিল কীরকম করে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায়। এই মধ্যে আমাদের একটা সাকসেসফুলি একটা আমরা ড্রোন কোম্পানিকে সঙ্গে ওনারা দেখলাম, আমরা এটা দেখলাম কি ও ড্রোন কোম্পানি আমাদের সাহায্য করতে পারে এই বিষয়ের মধ্যে। তো আমরা ফার্স্ট ফেজ আমরা চালু করছি হিন্দমোটর টু হাওড়া। এই পাইলট প্রজেক্টের সময় কতক্ষণ? এটা হিন্দমোটর টু হাওড়া যেতে 8 মিনিট 20 সেকেন্ড থেকে 30 সেকেন্ড লাগে। কতটা ওষুধ নিয়ে যেতে পারবে একবারে? প্রথমে যে আমরা চালু করেছি স্যার, প্রথমে আমাদের 8 কেজি আমরা ওষুধ নিয়ে যেতে পারি। বিভিন্ন প্যাকেট টোটাল প্যাকেট মিলিয়ে 8 কেজি হবে। তারপরে আবার দরকার পড়লে আবার ড্রোন আসবে, আবার যাবে, আবার ড্রোন আসবে, আবার যাবে, এরকম প্রথমে। আর তারপরে এটা আমরা বড় ড্রোন নিয়ে আমরা আরো বেশি নিয়ে যেতে পারবো। এই ড্রোন যাতায়াত করবে 132 মিটার উচ্চতা থেকে। মাত্র 8 মিনিট 20 সেকেন্ডে হুগলি থেকে ওষুধ নিয়ে হাওড়া পৌঁছবে। ফলে সময় যেমন বাঁচবে, পাশাপাশি সময়ের মধ্যেই ওষুধ পৌঁছবে ক্রেতার হাতে। 32 কিলো পর্যন্ত ওষুধ বহন করতে পারবে এই ড্রোন। কোনো অ্যাপ নয়, সরাসরি ফোন করে ওষুধের বুকিং করতে পারবেন গ্রাহকরা। ये कन्हैया मेडिकल्स के साथ जो हम लोग डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहली बार सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में पहली बार है कि डायरेक्टली कस्टमर्स के पास मेडिसिन पहुंच पाएंगी। ये चीज़ का इनिशिएटिव हम लोग ने काफ़ी ट्रायल्स और रिसर्च के बाद हमने देखा कि यहाँ पे बहुत चैलेंजेस हैं, क्योंकि रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ जो इश्यूज़ हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सामान को ले जाने के, वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। सो उसका एक सोल्यूशन चाहिए था, जिसके लिए हमने ड्रोन्स का लॉजिस्टिक्स का सोल्यूशन निकाला था। हम लोग दिल्ली बेस्ड कंपनी है और पिछले 3 साल से इसी सोल्यूशन को बनाने में लगे हुए थे। अब फाइनली हम लोग इस चीज़ को कोलकाता में स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो रूट रहेगा हमारा हुगली से हावड़ा रहेगा, जहाँ पे बाय रोड अगर हम देखते हैं बिना ट्रैफिक के तो 1 घंटा टाइम लगता है पहुँचने में, बट ड्रोन से यही दूरी जो है बस 8 मिनट में कवर हो जाएगी। सो यही कॉन्सेप्ट के साथ कि डिलीवरीज जो हैं वो टाइम पे हो सके और जल्दी हो सके, इसी के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है।